ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ যেভাবে ভাবে মার্গদর্শন করছেন সরকার রাজ্য সরকার কেন্দ্র সম্মিলিত হওয়ার প্রয়াস করা যেমনি ওড়িশাকে সমৃদ্ধ করা ওড়িশা রাজ্যের বিকাশ হব অপার সম্ভাবনা আছে পুরা করা সরকার সমস্তে টিম স্পিরিট কঠিন পরিশ্রম করে কাম যোজনা जिला योजना बढ़ेगा स्वतंत्र घटना यापर जो प्रक्रिया धीरे धीरे महत्वपूर्ण हम तुमको आगे जन सांगठनिक स्तर बर्तमान सुदृढ़ होती है भारतीय जनता पार्टी विशेष उत्तर ओडिशा जो देखा आप जिला विजु जनता दल दुर्बल होता विरोधी दुर्बल होती शक्तिशाली लोक चाहिए साधारण लोक चाहिए कार्यकर्ता चाहिए अन्य दलर कार्यकलाप देखुले लंबा समय बीजेपी कार्यकाल 22 मास सरकार भर केन्द्र 12 वर्ष सरकार भर लोक सब लोक आलोचना पर्यालोचना